बड़ा चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत कने जरूर सब चुके तो लती बुनियादी मसला नहीं सर गप पुत्रान को तो मैं गप कने टेक्निकल एजुकेशन है चुके तो हम ये कॉल वर्सायम गोशुगा तो टेक्निकल एजुकेशन के हस्ते बात ज़रूरी एक मेगा मनसूबा ये वास्ता तो स्किल्ड लेबर पैदा नबी तो मर्दम डरना चिका तो शुमा बुनियादी तौर अच्छे सरपत बे के अमा नुमाइंदा मुंतखब बुतगा मैंने बुतगा एम पी बुतगा या आओ क्यों अदब बाँ तो हाँ नीचे जिम्मेदारी जुड़ भी कि ग्वादर मल्लुक का टेक्निकल एजुकेशन बिना तो आए एक मजने चैलेंज है वास्ते भी बच्चा मन हम सरपत बा कि हर चीज़े के इंसान दैग बलूटी ए मजने चैलेंज बित को तना और ख़ास उड़िया मर्द में एक हकूमती इदारा हैं तहा भी और मुंतखब नुमाइंदे भी तो ये लाते चीज़ जेन्युइन है शायद मुखालिफत हम खस को तना कम अगरचे अपोजिशन हम भी लेकिन ये दावा कुतकन बाकायदगी उड़िया पाकिस्तान है आइन और कानून मुताबिक कि जी बनी बुनियादी हक़ और वहादे के शुमा एक मेगा मनसूबा तहत्ता बाज़े कार स्टार्ट को था और सी पैक और ग्वादर पोर्ट के स्टार्ट को था कि अब पाकिस्तान है जोहल तेरें पोर्ट हैं अवलिए और जोहल तेरें पोर्ट हैं कि दो पोर्ट शेच पेसर दे के दो पोर्ट के अस्ता आई जो डीप ना आई जो जोहल ना इदा हर किस्म शिप हर किस्म शिप मस्तरा च मस्तरी शिप अतको तो ग्वादर डीप सी पोर्टा दिक्का बित कुतका उश्तात कुतका इदा किस्ते हैं पोर्ट एक्सपोर्ट लोड अनलोड हैं मतलब दूसरी चीज़ों कुतका तो अगर शुमा ये एहसास महरूमियाँ बलूचिस्तान है बलूच मखलूक ख़त्म करने के लूटे बड़ा बायदे शुमा किस्ते नेकनीयती बुनियादा ईमानदारी बुनियादा ये नेमगा हम तवज्जो भी दिया अगर ये जवाज़ ये नहीं कि जी तैयार किस्ते टेक्निकल मर्दुम ने टेक्निकल मर्दुम वत पैदा न बनना हुकूमत ज़िम्मेदारी चाहिए हुकूमत ज़िम्मेदारी हमेशा मुंतखब नुमाइंदे ज़िम्मेदारी हमेशा कि हुकूमत गो जंग बेका हुकूमत उती कानूनी आइनी इख्तियारता इस्तेमाल बेका बहैसियत मुंतखब नुमाइंदा उती मखलूक मसला उती मखलूक किस्ते स्लोगना ये आवाज़ किस्ते एर बेका ओ एदा हुकूमत दुरुस्ती चीज़ां का नाम मन बहैसियत पर्दे या कि दिगे एक शख्स बहैसियत पर्दे आयदा टेक्निकल इदारे जोड़ को ना खां और न के दुरुस्ते मर्दम साहिब हैसियतन मतलब मुल्क के मुख्तलिफ शहरा के उधर टेक्निकल इंस्टीट्यूट हस्ता मसलन कराची या इस्लामाबाद या लाहौर या दूनी से भी जगह से उधर शतो वंत कुत करना बायद हमशे कि अगर मुंतखब नुमाइंदा माँ सारी गोश्त के वती तहा मजबूत भी और आई कर शर्रें किसने विल और शर्रें विजन भी और किसने ये मसला न देमा हल चेबल उठी तो ये मसला उठी मन के आसानी से रगत कुछ कम मजने जंजाले नहीं ये वादा ग्वादर तो का दो टेक्निकल इदारास्ता मन हकीकतन ये सरपदबा के खलागा ये मखलूक गोमा बिल्कुल मजाक करने बह गए ये दोएं टेक्निकल इदारा के अस्ता ऐसा पोर्टा चे मुतल्लिक हिच वड़े ख़ास चीज़ सिक्कारे नक बेगा नहीं चूँकि अलबख्श साहिब अगर जन गया कि इदा अगर या कि बोट मेकिंग किसी सिक्कारी नहीं तो बोट मेकिंग या कि कश्ती साजी है इदा मखलूक इसने सदियाँ जोड़ कर गए और आप बेहतरीन सिक्कारे की ज़रूरत नहीं इदा मर्ची किसने मखलूक अगर सिक्कारे की ज़रूरतें पोर्ट अच्छे मुतल्लिक मखलूक का सिक्कारे की ज़रूरतें आ सीपे का अच्छे मुतल्लिक मखलूक का सिक्कारे की ज़रूरतें आ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे मुतल्लिक मखलूक का अगर सिक्कारे की ज़रूरतें तो आ टेक्निकल एजुकेशन के आ ये चीज़ें अहमियत तो अफादियत सरपत भी और ऐशाना किसने चलायत कुतुब का ग्वादरे वास्ता मकरान वास्ता बलूचिस्तान वास्ता पदा पाकिस्तान वास्ता जब अवले मर्ची किसने बलूचिस्तान तो का अगर एहसास महरूमी बिता ये बुनियादी सबब चियाँ हमेशा के मनी चीज़ें मनी लोग अच्छे दराए गए मनी नहीं मना ये इस्तेमाल को तो ना वादे का मना ये इस्तेमाल करने का गप्पा जना मना हमें गप जाने भी कि जी तो किसने कारमर्स करने का ना जाने इस्तेमाल करने का ना जाने तो ना लाए के लिहाजा ये चीज़ किसने हमारे एहसास महरूमी ने मगर बोलता गप्पा में कार्ड बन चुके तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अस्तर तो शिकायत मौजूद है भले बराए नाम हो तो मतलब गैर फ़ाल उधर मर्दम कैसे टेक्निकल एजुकेशन नरसी तो मैं वक्तन बाद प्रोग्राम में सवाल करते हैं पोर्ट अथॉरिटी हुकाम या हमें मुंतखब नुमाइंदे में तो हमें जवाब पेश होता कि इंस्टीट्यूट मौजूद है उधर मर्दमाना एजुकेशन दिए बोगे जब बराए नाम आदा टेक्निकल स्टूडेंट टेक्निकल लेबर पैदा नबी गोड़ा ए चो ग्वादरे तकदीर बदल कुछ करना है डेवलपमेंट वतारा इस्तेदार कुछ करना बुनियादी गप हमेशा अल्ताफ साहब मन पेसर हमें गप जतेगा कि जी यक इदारे मौजूद हैं भले आ इदारा किसने तई मुतल्लिका इदारा गो ताल्लुक नदारी मना बोट मेकिंग से कारी नहीं
ادھر سی پیک واسطہ بوٹ میکنگ سے کاریں کی ضرورت نہ ہے نا ادھر سی پیک ایک میگا منصوبہ کستا آن کستے کشتی ایڈ کرے گا یا کہ لانچ یاداری ایڈ کرے وہی مسئلہ نہ ہے نا آئی مسئلہ جدا ہے باید ہمیشہ ہمارا ٹیکنیکل ادارہ کے ہستا مطلب جی آئی ٹی ہے گوادر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے ہستے ہیں آج سی پیک متعلقہ مخلوقہ بسکاری نہیں مرچی کستے گوادر ہے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے ہستے ہیں جی آئی ٹی کے ہستے ہیں یا کہ وی ٹی سی کے ہستے ہیں آنی اچھے کسانے کارہاں سکارے نک بے گئے وی ٹی سی خیر انتہائی بعض کسانے بلے جی آئی ٹی قدر بہتر ہیں آؤدا ایودا کستے ہیں کلاس اسٹارٹ کرنے کے بیتے ہیں 6 سال ڈگری مخلوقہ رہ دیا گئے منع ہمیں سکاری نہیں کہ موٹر سائیکل ہیں جنہیں پچکا پتہ پٹکا یہ منی مسئلہ حل ہے اسی پہ کے مسئلہ حل ہے تو یہ چیئے یہ مذاق بے گئے ہیں اور چی بے گئے ادا کستے ہیں لاہتے گونڈو آہاں کستے ہیں ایڈمیشن ضرورتا محض ہمیں خاطرہ کہ میں کرے ایک ڈگری بھی وہ باندھ شاید مارے ایک موقع بھی رسی ہمیں ڈگری کستے کار مرض بکنے لیکن آؤ دا پوٹے متعلقہ سی پے کے متعلقہ اور گوادر مستقبل میگا منصوبہ کستے ہیں آہاں کو سیادی نہ دارا ایک خاطر منگشاہ مخلوق دردانی درمان ہاں ٹھیک ہے لوگستان چونکہ ایجوکیشن کہتے ہیں بعض امپورٹنٹ ہے خاص طور پر گوادرہ چونکہ تو گوشگائے کہ نو کی مردم شماری بتگن تو آئی تو کا 2,60,000 سمتنگ یہ آبادی مطلب چونکہ آبادی ہم نے کراچی ہے کسانے گلی آبادی ہم چونکہ تو یہ مثال ہوا تھا تو ایجوکیشن حوالہ اما نمائندہ کے اسمبلی بتگا یا آؤ کہ وطن 2018 کے چین کا باں او پتہ اسمبلی ممبر جوڑ ما تو اچھے کردار ادا کت کنا ایجوکیشن ڈیولپمنٹ یا ترقی حوالہ الطاف صاحب اگر یہ ہوتی ایمانداری کو فنڈا ایجوکیشن سرا خرچ بکنا مانا ہمیں محسوس بھی پرچا کہ وتی کو کسے یہ نمائندے یعنی عوامی نمائندے یعنی کسے بجٹ فنڈ ہے نا ادارے یعنی وتی ہم کسے فنڈ ہستا ایجوکیشن وتی زنا کسے فنڈ بجٹ نہیں سا ایجوکیشن وتی کا نمائندگاں تو یہ اگر ایجوکیشن وتی کسے محکمہ فنڈ محکمہ نہ کسے فنڈا اگر ایمانداری خرچ بکا گوڑا مرچی ماں گندے وجہ کسے رو چھت کپ گایا پلستر لوڑا کپ گایا اور اسکولوں تو پڑھو کسے مرچی بھی ٹاٹ سرا کسے نشتگاں اور ایشا نہ چیئری آس نہ ماسٹر نہ ٹیچر کے کسے کرسی اور شر کسے ٹیبل کسے نام آئے گوڑا آئے یہ در روک کسے کجا بیتگاں اور ماں حیران اور پریشان ہمیں کسے گپ سرا کہ یہ مردم کسے 5 سالہ کے میں کسے چاہے اے وائی زی ہر چی بھی ماں نوشا کسے فلانی ہر مردمی کسے میں 5 سالہ میں سرا حکمرانی کا کسے ایم پی اے بھی ایم این اے بھی یا کسے حکومت تو کا بھی یا نہ بھی اگر حکومت تو کا ایون ما بھی زنا آئیے بجٹ فنڈ نہ رسی ایز اے ایم پی اے یا ایم این اے آئیے بجٹ فنڈ رسی آخر میں مردم پرچہ سوچ نہ کرنا پرچہ ہی مردمان جس نہ کرنا کہ بھائی 5 سالہ ترا 25 کروڑ کسے بیتا آگا تو ایشا کسے درب دے 5 سال سرا تو اچھا اسپیشل گرانٹ پدا آلگا کسے حکومت باز کسے این ایف سی شکلا بارے چیچی شکلا بارے کسے چیچی شکلا جیو ڈسٹرکٹ کسے فلڈ ریلیف پلانی آوا لگا اسے آہم آنگا یا لکھا گنتیا میں صرف مشانی اگر تو ہوتی جند کہتے ہیں بجٹ اکاؤنٹ کا فنڈ اکاؤنٹ کا ای وہ رواں یہ آخر کسے رہو گا یا کجا منی سمجھ کار نہ کہاں یہ کسی اسکولہ نہیں کہ منگوشہ مین کسے آگا یک مردمیا رہا تو کہتے ہیں آگا یک کہہ رہے چوکی کسے بھی آگا چلو کسے آگوشی منی پیری ہسا ہے اور مرچی کے کسے ہسا گو تعلیم آئیں مردم گوشی کے بھئی منی چوک کسے وانی ماں وہ خیر ہوتی زندگی ہمیں بوجھا ہو ہمیں کہتے ہیں امالی اور کہتے جانشوی اگوازیں تھا بلے منی چوک کسے بلے 2 جماعت وانی باندھا کہتے منی پیری ہسا ہے بھی وتی کسے واسا کسے شر کسے جا بھی رسی ای اسکولہ نی توکا کہ ای اسکولہ نی توکا طرف پترک انچو پورا گن کسے طرح ہے عجیب یک وحشتی گوڑا ای اسکول توکا تو منہ بگو چوک تعلیم حاصل کا آوا کہ چوک توکا روگا ترسی آوا چاری بھی مائدہ بنندہ منی کہتے ہیں یک چمے آئیے برزائیں کہ چھت کدی کپگائیں یک چمے کہتے ہیں وہ کتاب آئیں گوڑا آچوں کسے وانی باید ہمیشہ کسے نمائندگاں لوٹی کہ وہ فنڈا صحیح مانا ایجوکیشن اگر دگے چلو تو کہتے ہیں کہتے ہیں کت نہ کرنے بلے ایجوکیشن سیکٹر سر بائدیں شریک صرف فوکس کرنے بھی تو صحت کے ایک بنیادی مسئلہ ہے کچھ ہم ڈسٹرکٹ یا کچھ ہم سوسائٹی ہے بولے گوادرہ چونکہ شما وقتاً فوقتاً رپورٹ کرنے ہوتی ہے ادارہ میں کہہ رہا ہم رپورٹ کہاں تو 4 سے 4 ڈاکٹر ملکلہ پوسٹ ہیں تو صرف 1 کو 2 ڈاکٹر ادا تعینات ہیں باقی پوسٹ کالیاں درمان نہیں دیگے مسائل موجود ہیں چونکہ اسپتال چھتم کب تک ہیں تو صحت حوالہ کردار پرچہ ادا کرنا بھی منتخب نمائندہ ہی نہیں ملا بچار ایشیا الطاف جان ماں پس منظر ہر چیزیں چارک بھی نا آئی پس منظر ایشے کہ ان کس تو کہتے ہیں بطور مثال تو یک ڈاکٹری ہے
तई कैसे ट्रांसफ़र भी तक कोयटा है छेदा कैसे ग्वादरा के तो बरो आवदा कैसे पिलाना DH को अस्पताल आते कैसे पोस्टिंग है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मना कैसे ये जुस्ता करना है कि भाई आवदा शर्री स्कूल हा लाजमी तरा पुछता कैसे या फैमिली गुण है ना तरा चुक कैसे वती गुण है वती कैसे फैमिली गुण है तो कैसे चुक्का उदा वेला को एदा कैसे ड्यूटी दात को ना करे तो एदा काहे तो तई अवल जो समय भी के भाई एदा शर्री डॉक्टर हस स्कूल हस ने तरा हमें गुशक भी कोई शर्री स्कूल ने तो बना भगो या कैसे डॉक्टरी का शर्री प्रोफेशनल मर्द में आ वती कैसे चुक्का बगैर तालीमा चूँ एदा कहे ग्वादरा कथे निंदी ज़ाहिर है आवती चौका गुड़ा कैसे चुनका होती फैमिली अमूदा कोयटा है या कुजा में जागा है कराची है देख जाके अमूदा या लकंक है अच्छा एदा कहे कैसे निंदी उड़ाई हफ्ता कैसे अक्की ज़ाहिर है आप बगैर फैमिली चूँ कैसे नशकुत आज जहनी डिस्टर्ब भी ये कैसे आ रहो अच्छा ई वो यक बलाएं कैसे वजह और दूमी वजह ऐसे के सरकार तरफा चे हम मैं गुमा खासकर ग्वादरे का मुख्य मातुई सलूक बेगा है खासकर मैं अस्पताल कैसे तो बरो अल्ताफ साहब का विजिट बेका माँ वो चारता शन सरा रिपोर्ट भी मैं बनाया था मना हो या क्या चीज़ें मालूम है आवदा तो बरो तरह कैसे ना बेडशीट ही मिली हमें कैसे बेडन सरा ना तरह कैसे सिरंजी मिली ना तरह हमें कहते हैं ड्रिप पे कैनोला हमें कैनोला है तो यलका में कैनोला है कि हमारा के जो चीज थे पलस्तर के लगी तरह में कैसे पलस्तर कैसे ना मिली पैनाडोल कैसे गोली धरमान ने इसी जिम्मेदार कैसे कहीं इसी जिम्मेदार मावा नया आना या नूर साहब या थोन है हमें मैं नुमाइंदे आना एक कार मैं नुमाइंदे का करना कैसे लूटते का ठीक है नूर साहब चूँकि टाइम में करा कम में तर मुख्तसरन हमें सेहत के हवाले के जस्ती करने चूँकि अलॉट साहब हम कुछ तो सेहत एक बुनियादी मसला ही कुजाम हम डिस्ट्रिक्ट या सोसाइटी है तो ग्वादरा सेहत के हवाला बाज़ इशूज़ के अस्ती मौजूद हैं तो सेहत के अस्ती अमा मुंतखब नुमाइंदे वास्ते चूनी मजनी चैलेंज भी 2018 इलेक्ट भी अमा असम्बलियाँ निंदी चाहे अपोजिशन भी है हुकूमत चूनी मज चैलेंज भी आई वास्ता तब सब हर इदारे के सियासी भी आई वास्ते मुश्किल पैदा हुआ बदकिस्मती का पेश के ये सियासी है लानत पूरे पाकिस्तान तो कास्ते आप मुख्तलिफ इलाका माना कुछ बल्कि तेव के पाकिस्तान आस्ते यकीनन ग्वादर बलूचिस्तान हम ये हिस्सा मुतासर हैं नहीं तो ग्वादर है या कि बलूचिस्तान है सूरत हाल आदि के सूबानी का कम मुख्तलिफ हैं और ग्वादर स्पेशली गंदतर मुख्तलिफ हैं कि मैं कर रहा हर जगह के हम CD के हस्ता या BHUs के हस्ता या RCs के हस्ता या के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हस्ता उदा डॉक्टरानी सहूलत मौजूद ना मतलब लोग आना नहीं अगर लोग आस्ता चुका लबक्षा गो आहानी गुंडुआनी वास्ता स्कूल नहीं आहानी स्कूल आनी अस्पतालेर चस्कना गो मतलब पिक एंड ड्रॉप वास्ता सहूलियत तो गाड़ी नहीं इस्ता तो डॉक्टर शर्रें डॉक्टर सरपदें डॉक्टर नहीं आया आज सिफारिश कनाए ना वो ती तबादला आई क्वालिफाइड तो एक खातर कसते हैं सेहत के हवाला इंतहाई नुकसानदेह सूरत हाल है मखलूक बास तकलीफ हैं और मन हमें सरपद बांग के ये वास्ते मुश्किलात गेश्तर बह गए आई तो अगर सियासत अमल दखल में भी सिफारिशी कल्चर इदा खलास के नबी बीते तो ये मुश्किल मसले न बीते अगर आओ के नुमाइंदा सिफारिशी कल्चर और सियासी कल्चर कसते हैं रवान दवान कान तो आई वास्ते मुश्किलात गेश बा अगर ना कमो डंडा भी मुश्किलात यकीनन बा लेकिन मुस्तकबिल ऐसी हल बेहतरीन कर के ठीक है बाज़ मैंने तुम्हारे नूर महसन साहब अल्लाह बलूच साहब शमावत का शत में मराक्षा अवार बुते ग्वादरे दो सीनियर जर्नलिस्ट हाँ ग्वादरे इशूज़ हाँ मसला हाँ प्रॉब्लम्स हाँ या चैलेंजेस कैसा शर्रियाज आना चूँकि वक्तन हमें इशूज़ निसरा रिपोर्ट करना निसरा स्टोरी करना तो मसला बाज़ संगीनी और संजीदगी को बयान करना गया था तो आनी कुछ हमेशा के अमा चैलेंजेस के वस्तगी अवामी नुमाइंदा या मुंतखब नुमाइंदा या MP और MNA दरपेश बुतगए यानी दीपानी करना कब तक तो ज़ाहिर ही अमा 2018 इलेक्शन 25 जुलाई या मुंतखब भी तो आइए हम हमें मसला बा दावत दे के संजीदगी नबी का सुपर नूर महसन साहब एक गप है के 2018 वद क्या मुंतखब बा या असम्बली का तो कानून साजी के बात ज़रूरी मदस्ता हमें असम्बली था वस्तगी 5 साल 2013 अजदा दरमियाना वक्तन फ़वक्तन ग्वादर पोर्ट है या ग्वादर मकामी मरदमानी राइट से हवाला कानून साजी गप बुत वाले आई सरा कासें इम्प्लीमेंटेशन नबूत तो हमेश का ये मसला मौजूद है तो ये बाज़ एम मसला ग्वादर है चूँकि बुनियादी मसला एक सोसाइटी है एक मर्द में एक इंसानी हमावत ज़िंदगी बुत का कर आप भी
یا آپ ایک مزنی ایشوی گوادرا جوڑ بوتا آپ اوالا بعض مردم کہستا تنگ تو بعضیں غریبی مردم کہستا ورگا آنا آپ ہم نرسی تو جان شدہ ہوتی جائے گا تو یہ بعض مزنی چیلنجز بہت تو چاہ رہے ہیں کہ آؤ کے ایم پی اے میں نے اچھے بڑا حل کہاں تو ماں 25 جولائی پدیشے چاہ رہے ہیں امید آنکھیں مرا شد پاس راس بوتا التا بلوچ رضا بھی اللہ معیار ہے.